BYD might be on its way to capturing the EV market of Nepal. BYD ले आफ्नो नयाँ मोडल Seagull लाई अफिसियली लन्च गरिसकेको छ, जसलाई 2023 को Shanghai Auto Expo मा अफिसियली रिभिल गरिएको थियो. As of yet, this car is the most affordable car by BYD that ranges between 11,400 to 13,900 USD. यसलाई नेपाली रुपैयाँमा कन्भर्ट गर्दा नेपालमा यो गाडी 20 लाख भन्दा मुनि नै आउने देखिन्छ. Yes, below 20 lakhs. भनेपछि लोअर रेन्जमा EV अफर गरिराखेका टाटा, MG, उलिङ जस्ता ब्रान्डको त भागा भाग नै नहोला भन्न सकिन्न. What is even more surprising is that price is not the only factor that makes Seagull a promising choice. यसको डिजाइन पनि उत्तिकै इम्प्रेसिभ छ. A person who used to work for Lamborghini has designed this car. कतिपय अटो रिभ्युअर्सहरूले त it resembles the design of Lamborghini नै भनेका छन्. यदि Seagull नेपाल आएमा, this will be the most revolutionary thing yet in the EV market.